ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। और बोलो ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। এখন আমরা শিখব কালী মায়ের প্রণাম মন্ত্র। ঠিক আছে, বলো ওম কালী কালী মহাকালী काली के पापहारिणी सर्व पाप हरे काली जयं देहि नमस्तुते। এখন শিখবো আমরা সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্র। ঠিক আছে, বলো ওম সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমলোলোচনে विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। सब नमस्कार दाओ।